বসে বসে মনোনীত করতে লাগে। তো চলো সকল মিলে দুটি বাহু তুলে রঙ বরসে তুলার বরসে রঙ বরসে তুলার বরসে রঙ বরসে তুলার বরসে রঙ বরসে তুলার বরসে রঙ বরসে रंग बरसे मुंदोलाल की बारात में रंग बरस मुंदोलाल की बारात में रंग बरसे दुलाल बरसे रंग बरसे दुलाल बरसे रंग बरसे दुलाल बरसे रंग बरसे मुंदोलाल की बारात में रंग बरस मुंदोलाल की बारात में रंग बरसे दुलाल बरसे आयोजन प्रति जीवे दाड़े दाड़े गিয়ে ভিক্ষা করেছে কষ্ট করে আপনাদেরকে আনন্দ দেবার জন্য। তা আপনারা যে চুপটি করে বসে রয়েছে আমার কিন্তু ভালো লাগছে না। দুটি বাহু তুলে সকল মিলে সবাই দুটি বাহু তুলুন। আমি তো গ্রামের মেয়ে, চিনতে পারছেন না? বাহু তুলে সকল মিলে মায়েরা তুলুন, দুটি বাহু তুলে তুলুন। হ্যাঁ, হাতে করতালি। हमको ये समझना आए, हमको ये समझना आए, लौट जाए तो फिर कुछ खाए, लौट जाए तो फिर कुछ खाए, हमको ये समझना आए, हम लौट जाए तो फिर कुछ खाए, ये समझना आए, लौट जाए तो फिर कुछ खाए। Bye.